салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Умар Восеъ. Дӯстони азиз, дар ин навор зиёда аз 11 мошина бошад, аз шаҳру ноҳия аст, мошина бошад, ҳамаш нархҳои Opel аст. Наворро бо диққату хуши тамошо кунед, аз нарху навои мошино бохабар шед. Фикрҳоятонро дар таги видео дар комментария нависонед. Дӯстони азиз, дар канали мо обуна шед, видеоро лайк монед, зангулачаи каналро пахш кунед, то ки навори моро пеш аз ҳама тамошо кунед. Курс дар болои экран. ماشین نوبتی Opel Astra Universal سالی برایش سالی 1998 ساله موتورش باشه 1.6 لیتر پرستوی بده سوشواری باشد گاز بنزین هسته این سالنش در الکتروپاکیت در گپ پرستوی کاروکو پرداش مکانیک است ایرباگ در روز زادگی مانگتافون داشتگی است میگه سوی ماشین چه خلق دنواری مادیسن سالونی ماشینا به بامپرش نوالش کاگی بالونش 50% قریبی خداوی کاگی بده 6 ماه حجت دارد نرخش باشد 33500 سومانی گفتیست باز معاملات دوشه ارزان هم بشیده ماشین نو قرار دارد در کنی بادم مرحمت کده در نمره روی اکرامدکی زنگ بزنید وارینتون رو پیشنهاد کنید معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوید ماشین آبادی Opel Astra در کوزوی کاروان سال بروریش سال 1997 سال آخرش بده موتورش باشه 1.6 لیتر سوژواری باشد گاز بنزین همه در پرستوی کاروکا پرداش مکانیک مانگتافون رادیو هم نیز داشته گس میگه صاحب ماشین 4 بالون قای خداوی نو کدگی هست چخلک تنواری مولی دیسین سستانی ماشین در نوار یک سال حجت دارد نرخش باشد 25000 سومانی گفتیست باز هم معاملات داشته ارزان میشیده ماشین نو قرار دارد در شهری وحدت کسانی خریداری انیقه برداره ماشین از دست نتینه مرحمت کرده در نمره روی اکرامدگی زنگ بزنید وارینتون پیشنهاد کنید معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوید ماشین آبادی Opel Astra در کوزوی کاروان سال بروریش سال 1995 ساله موتورش باشه 1.6 لیتر پرستوی بده سوژواری باشد بنزین خالی است و افشه ماشین گاز دیدگی نیست در همه پرستوی کاروکا پرداش مکانیک مانگتافون رادیو هم صداگی است میگه صاحب ماشین 4 بالون قای 4 اسکای پرستیژ نو زاگی خداوی نو کاگی است میگه صاحب ماشین 6 ماه حجت دارد نرخش باشد 20000 سومانی گفتیست خریدار انیق زنگ بزنه میگه در پیش ماشین دگوار بده ماشین نو قرار دارد در شهر خوجان کسانی خریداری انیق بردارم ماشین از دست نتینه مرحمت کرده در نمره روی اکرامدگی زنگ بزنید وارینتون پیشنهاد کنید معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوید ماشین آبادی Opel Astra در کوزوی کاروان سال بروریش سال 1993 ساله موتورش باشه 1.6 لیتر پرستوی بده سوژواری باشد گاز بنزین هست رنگ سفید است 4 بالونش 80% میگه صاحب ماشین 14 پرستوی بده کاروکو پرداش مکانیک چخل که در نواری مادیسین سستانی ماشینا 7 ماه حجت داشتگی بده نرخش باشد 20000 سومانی گفتیست باز هم معاملات داشته ارزان هم میشیده ماشین نو قرار دارد در ناحیه شهری نو کسانی خریداری انیقه برداره ماشین از دست نتینه مرحمت کرده در نمره روی اکرامدگی زنگ بزنید وارینتون پیشنهاد کنید معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوید ماشین آبادی Opel Astra در کوزوی کاروان سال بروریش سال 1996 ساله موتورش باشه 1.6 لیتر پرستوی بده سوژواری باشد گاز بنزین این سالنش همه در پرستوی کاروکو پرداش مکانیک مانگتافون زدگی است ایرباگ در رول چلک دنواری مادیسین سالونی ماشینا 6 ماه حجت دارد 4 بالون قای کراسکا نو کاگی است میگه صاحب ماشین نرخش باشد 23000 سومانی گفتیست باز هم معاملات داشته ماشین نو قرار دارد در شهر دوشنبه کسانی خریداری انیق بردارم ماشین از دست نتینه مرحمت کرده در نمره روی اکرامدگی زنگ بزنید وارینتون پیشنهاد کنید معلومات مفصل درباره ماشین از خود صاحب همین ماشین پرسان شوید ماشین آبادی Opel Astra در کوزوی سیدان سال بروریش سال 1995 ساله موتورش باشه 1.6 لیتر پرستوی بده سوژواری باشد بنزینی خالی است و افشه گاز دیدگی نیست این سالنش
ҳама дар простое каруку передааш механикай радио дорад чихеле ки дар навори мо десе салони мошина як сола ҳуҷҷат доштагӣ буда 4 баллонаш 50% нарша бошад 26000 сомонӣ гуфтесад бо сом муомилат доша арзонам мешидай мошинаи ол қарор дорад дар шаҳри Душанбе касони харидори аниқаи бародарон мошина аз даст натена марҳамат дар номери рӯи экрамдагӣ зам занед маълумоти муфассалата барои мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошин навбатии мо Opel Astra F дар кузви хачибек соли барориша соли 1995 солай моторш боша 1.6 литра сӯшворӣ бошад газа бензин ҳаста ин салонаш ҳамаи дар простое каруку передааш механикай магнитофон задагӣ аст мониторам дорад чихеле ки дар навори моди десен салони мошина 6 моҳ ҳуҷҷат дорад ба қариби краска кагиай маълумай 4 баллон нав аст гуличтер надорад дӯстони азиз нарша бошад 23000 сомонӣ гуфтесад босам муомилат доша арзонам мешидай задни камерам задагиай мошинани ол қарор дорад дар шаҳри Душанбе касони харидори аниқай марҳамат дар номери рӯи экрамдагӣ зам занед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошин навбатии мо Zefira соли барориша соли 2001 солай моторш боша 1.8 сӯшворӣ бошад газа бензин ҳаста дӯстони азиз ҳама дар электропакете каруку передааш механикай дивидром задагӣ мониторам дорад консенш кор мекаги буда задни камера задагӣ ба қариби ҳуҷҷатош тамом шудаги танировкаш дорад ҳуҷҷат 4 баллон қайи хадавои нав каги аст нарша бошад 43000 сомонӣ гуфтесад бо муомилат доша арзона мешидай мошинани ол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд касони харидори аниқай мошина аз даст натед марҳамат карда дар номери рӯи экрамдагӣ зам занед вариантатонро пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошини навбатии мо Opel Vectra BL Duty соли барориша соли 1996 солай моторш боша 1.6 литра сӯшворӣ бошад газа бензин ҳастай ин салонаш дар электропакета дигар даро бошад простоя каруку передааш механикай дивидром задагӣ аст чихел дар навори моди десен салони мошина як сола ҳуҷҷат доштагӣ буда рангаш металликай 4 баллон қайи хадавои нав кадагӣ ҳаста мега соҳиби мошин нарша бошад 27500 сомонӣ гуфтесад боз ҳам муомилат доша арзона мешидай мошинано қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд марҳамат дар номери рӯи экрамдагӣ зам занед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошини навбатии мо Opel Vectra A соли барориша соли 1994 солай моторш боша 1.6 литр буда сӯшворӣ бошад газа бензин ҳастай дӯстони азиз ина салонаш ҳамаи дар простоя каруку передааш механикай магнитофон доштагӣ аст айрабаг дароз задагӣ чихеле дар навори моди десен салони мошина 2 моҳ ҳуҷҷат дорад 4 баллонаш 80% ба қариби хадавои каги буда нарша бошад 17000 сомонӣ гуфтесад босам муомилат доша арзона мешидай мошинани ол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод касони харидори аниқай ё интерсават мекунад марҳамат дар номери рӯи экрамдагӣ зам занед вариантатонро пешниҳод кунед маълумоти муфассала дар бораи мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин пурсон шавед мошини навбатии мо Opel Vectra A соли барориша соли 1995 солай моторш боша объем 1.8 буда сӯшворӣ бошад газа бензин ҳастай ин салонаш ҳамаи дар простоя каруку передааш механика радио задагӣ чихеле ки дидесен дар навори мо салони мошина чихелои нав задагӣ мега соҳиб мошин 6 моҳ ҳуҷҷат дорад 4 баллон қайчориска престиж нав заги ранги сиёҳ ҳастай нарша бошад 26000 сомонӣ гуфтесад бо муомилат доша арзона мешидай мошинани ол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат марҳамат дар номери рӯи экрамдагӣ зам занед маълумоти муфассала дар бораи ҳамин мошин аз худи соҳиби ҳамин мошин